Rajani orai porai kaina ki pasaro thokoi charai biji patina budu ya. Rajani borok sini borok na biji patina budu ya. Rajani ki pasaro orai porai kaina na biji patina budu ya. Rajani ki pasaro thokoi charai na biji patina budu ya. BJP bai singa dai thokoi BJP hata. Dandabazi hata. गुंडाबाजी हटा बीजेपी बड़े गुंडाबाजी हटा बीजेपी हटा इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद त्रिपुरा एबा सालका त्रिपुरा ने सिनी इंडिया ब्लॉक नि बासाइनाय सीपीआईएम नि जे प्रार्थी बरमग्रां राजेंद्र रियांग नि तिनि नॉमिनेशन ओ नॉमिनेशन न तिनि जमारना बागै ओ जागाव जों लुकु थुमलाय तंलाय ताबुक तुरुक तुरुक बरक बाङै दङ जों 11 रं सिमिनि सिनि ओ अंक नॉमिनेशन जमा नि बागै हिमबतक हिमलायनाय जों अन्यनि मुजुं हास्तेनि बरक न मिडिया नि बिसिं थै बसकांनो अ चंबारिव इंडिया ब्लॉक नि प्रार्थी सीपीआईएम नि प्रार्थी बरमग्रां राजेंद्र रियांग न कपलाय बुट बाय बुट गोबां थैयै बरक कपलाय खानि बागै आरो किसिजा सोमों दङ सिनि ग्राउन्ड रिपर्ट बेसिं दे जों मानमाने 25 बছर नने बाम साजन तंखुरु याखायबा गामिनि सिमि दलि जरथै जे ताबुकनि गेसा कफाय केंगेले माने अ सन्दुक बसंरनि बिसिङाव गोबांमा अ सन्दुक बसंरनि जे मुकुमो हुकुमो हालो फोरोंजाक राजाफोर आवलिनि जे अस्तबल मैदानाव खबै गोबांमा तंथाय चेन्ज खालायजाका खरां तिसारिया जे गणमुक्ति परिषद अब हायकेन गेसा कफाय नंगो खराना नुगना फेसबुक रबा बेके सिले दङ अबनो तुइले ताम कमेन्ट खालामनो ना अब तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तंनाय अब तिनि सिमिया आजिबो तंग ओलोबो तंनाय पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जारा खनेर जोंनुखा 2018 नि सिगां तिप्रालेन नेबो मुङै आईपीएफ ति बाहायके बरनो खैथा जों आबुनि याबुलो नुखा 2023 नि सिगां बीजेपी बाय तिप्रामो थाबरो याबथाय खैजाक बिसिङो किन्तु बरकनो बसकांगो फाइ सारागलिया कारण बीजेपी नो बरक जाजागिया अब प्रमाण नखा 60% बरक बीजेपी नो बुट दिलिया जों अबनो प्रमाण जे ताताल कक बाय सानाय बरक सानसे कमाय थाङो आईपीएफ ति कमाय थाङा तबुक बंनि मात्र एकजन सि दंसो तिप्रामो तबुक बसकां दिनो कमाय थांनाय कारण बरनो ताताल कक साका गेटा जुबालनि कक साका आरजेन कक सामाने अबंखा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सिगाङाबो सुंनु खातामो सादिन तिप्रानि मुङै तामो हिनि सिनि सिक्रानो खेमल माने जों आबुनि यागलबो सुंनु खा 2020 बो चाखैसानाय मुखैसानाय दालजानाय थानजांदि हा दालजानाय बिता कथा दि सिनि तिप्रासा हामगोन बागै किन्तु बास्तव को खैमोसे 25 बছर बामफ्राम सरकार जाखायखा आबुनि हासिंसा कनसेप्ट फाना ताबुक बीजेपी आईपीएफ टिदुक सरकार ताबुक ट्रिपल इंजिननि सरकार मुंजा खायनिया ताबुक प्रश्न मसिंनाय सिक्लारबनि जे 2 कोटी चाकरि नाय सामानि कक
2014 নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীনি সেখান আবো বিয়াং কামাখা 15 লক্ষ টাকা খাই চাকরি রাং নেনি কক আবো বিয়াং কামাখা 2018 ni sekarang 50,000 kai চাকরি নেনি কক বিশিও 5 বছর 2.5 লাখ চাকরি মাননি কক বিয়াং কামাখা সুংনুগো 2017 ni 31 ডিসেম্বর ni bisingo আফ্রো লেফট গভর্নমেন্ট তংখ 1,58,000 ni উপরংখা চাকরি খাইনাই এমপ্লয়িজ দङ ফিয়াবাসং নুখা 2023 ni 31 ডিসেম্বর ni bisingo প্রায় 19,000 চাকরি কমি থাকা আবো তাও প্রমাণ খায় বিজেপি আইপিএফটি জাকক সামনে আবার টোটালি তাতাল কক সাকা আইপিএফটি তো কাছে কক সামনে বড় আমি সামনে বড় যে সং যদি না ফাইকাং খায় আলাদা রাজ্য নাই আলাদা রাজ্য খায় ত্রিপুরাসার মুখ্যমন্ত্রী নাই ত্রিপুরাসা চিফ মিনিস্টার নাই ত্রিপুরাসার যত মিনিস্টার নাই ত্রিপুরাসা এমএলএ নাই 1,15,000 ত্রিপুরাসা সিকলা চাকরি মান নাই তামন খাতাবো 10,323 ni চাকরি করিখা 19,000 চাকরি কমি থাকা অবাইকে ini kau masih manju mana ayang kau tabu sotonya boy jora thangi boy jeng nangku mana kau terus sotonya je hal kabai tu prawo je MP kamplai nana nih ini tini orang je monen kau zaman ini pusing jote confidence by asa kalai je o 25 বছর বাম শাসন যে বড় তাই কিফলি নরম আসু খামতা দেবন অবহাই দেবন না নিশ্চিতভাবে বড় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আবো কিফলি ফাইফিন নাই সংলুক্ষা 2018 সেখান আইপিএফ ত্রিপুরা গুরুম 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 তামানে 2023 ni নির্বাচনে পরে ত্রিপুরা তাক তরুক বাই দङ নরক বরক মিডিয়ানি সাউতানে নুক তখনা ও সিকাও সিনি যে প্রার্থী দङ মোজাং রাজদর রিয়াং সারা ত্রিপুরা জাঙ্গা পূর্ব আসন নেনি বেলুন তবে সাব্রুম হিন্দি নেনি করবুক হিন্দি গন্ডাসরা হিন্দি ত্রিপুরা মথনিতে আইপিএফ ni ungkoni BSC ni vice chairman পর্যন্ত তাবু ইয়াকারে সিপিএম যোগদান দিকা তাবু তাও ইংলিশ খাইতংবা তোস কাংনি সালো আইপিএফ ni demonstration ka ত্রিপুরা মথনি বড় সামলাই কারণ তাতল কো সামনি কো তাতল কো সাউন্ড তে নন্দি কিন তংনি আমলা ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল পলিটিক্স ওয়ান টাইম ni বাকি গরম না হবো কাছে ইমোশনাল খাইতি সেই মানা ইয়া দীর্ঘ সময় বান্ধ নগর আর দিন না তাতল তাবু ni jeta দিল্লি করে নেক্সট তিনি ভারত হাতর হাতন বাই যে একর থাকি খালি মারি অবদান ni নজর নংকো বহাই মা তংকো বহাই হল না ও এখনো তুই থাক কেবল মিডিয়া ও কেবল পক্সা খা অর বড় খানাতে তথাই দङ অবং হাতি প্রাসা এখন আমিয়াবো নিউ গানকারে কাছে পক্সা খা গরম গনাং জনজাতি মূর্ধনি নেতা বিদ্যুৎ দেবরমা গতি প্রাসা করিন ছাও আজ আগাও থাইছাবো তি প্রাসা করিনি সুদা করি তামনি নিবু অজি দেবরমানো তো মু দেবরমা হিন সলাই রেখে দংলা বলা দিন অজি হিন মাথা নাই তাতাল কো বাতি দङ তি প্রাসানি ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল খাইতা ইসা হাই নহয় বরং বিপরা তো ফ্রেন্ড খাইতা খাইতা আজ আগাও ব্ল্যাক আর টিপালেনি কছে গরে অথচ ত্রিপুরামতনি সুপ্রিম কোর্ট আমিন সামানিবা যে ব্ল্যাক আর টিপালেনি রিটেন এসুরেন্স মাই আসাক जों कुनु दङ बाय थांया ना फिया बार जागा कप थाइ मति बताओ सुमुंग अबो बताओ आ जागा ब्लैक আর টিপালেনি খাইতা कप थाइ गरे এবং आ जागा टाइम बिंग मेटानि कप जतो थामाने উইদিন আ টাইম ফ্রেম नि बिसिङाव बरक तामिनाय একটা সলিউশন খাই নাই বড় টাইম বিং नि बिसिङाव বড় কা ফাতল সমস্যা থাকাই তো 6 মাস नि बिसिङ নাই আর 6 মাস नि উল্লেখ করাই সংতা ফনা লুকুরন অবক নাই 6 মাস नि बिसिङाव বড় লুকু নাই 6 মাস তাতালে নাকি কবই ও জায়গাও অনেক লাই হইছে অব হাই নহাই বরং বিভ্রান্ত খাই বাগৈ শুধুমাত্র বুথ বৈঠনি পার খাই বাগৈ ভোট ব্যাংক কি প্রাসনে ইমোশনাল মানা বাগৈ অবতে কাইসা এগ্রিমেন্ট নি বড় অবতে বুখা দিলি অনেক লাই হামবাই থাকো বরং গনাং সার কুমতে বরং খুঁটি খাই মাতনা খাবানি তাবুতাই ফুকুসং কিসিজা খুঁটা দাই দङ 1949 সিগাং যে ও আও কুনথাই বানানো এক সন্দক বছরনি যে অধিকার তমনি